उत्तरपाड़ा के शांतिनगर इलाके में एक नशा मुक्ति केंद्र के संचालक की नृशंस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि टाइम टू चेंज नशा मुक्ति केंद्र के संचालक मदन राणा को दो निवासियों ने सिलबट्टे से सिर कुचलकर मार डाला। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह हृदय विदारक घटना शनिवार तड़के हुई, जब मदन राणा सो रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक अन्य निवासी को भी बुरी तरह से पीटा और फिर मौके से फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा खून से लथपथ हालत में मदन राणा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि दोनों आरोपी निवासी विजयादशमी से पहले अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन मदन राणा ने अनुमति नहीं दी। इसी बात को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वहीं दोनों आरोपी दुमदुम और बेलघरिया के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश के लिए इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। दूसरी ओर स्थानीय निवासियों में से घटना को लेकर भारी आक्रोश और डर का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है। কখন আপনি কি খবর পেলেন? 7:30 নাগাদ ছোটকা বলে একটা ছেলে ও গেল, গিয়ে দরজা ঠকঠক করলো, মানে আমিও উঠবো বললো তাড়াতাড়ি চল, তোর ভাইকে সেন্টারের ছেলেরা মিলে খুব মার মেরেছে, মুখটা চেনা যাচ্ছে না। আমি কোনো রকম স্যার মুখে জলটা দিয়ে চুড়িদার পরে চলে এসেছি। আমি আসাতে আমার ভাই নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, নাক ডাকছিল, কষ্ট হচ্ছে, ওর রক্তে ভর্তি, বালিশ টালিশ সব ভিজে গেছে, কিন্তু কোনো কথা বলতে পারছে না আমার ভাই। একখানা পাটা শিল নড়া ওগুলো সব দিয়ে মেরেছে, এখানে ফাটিয়ে দিয়েছে, শুধু মাথাটা আর মুখটা, দেহতে কিচ্ছু হয়নি, সব শরীর ভালো, শুধু এই মুখটা চেনা যাচ্ছে না স্যার। এমন ভাবে মেরেছে, আমার ভাই তো ভারী শরীর, এই ফুলে গেছে মুখটা, রক্ত রে। আর এইটা আমরা রাজবাড়ি নিয়ে গেলাম স্যার। আমি ভাইকে সমানে ভাই তো আওয়াজ ছাড়াই নেই, কোনো কথাই বলেনি। ডাক্তার দেখে বললো আর একটু আগে আনতে পারলেন না। কটা নাগাদ ঘটনা জানতে পারলেন? 7:45। মানে রাতের দিকে হয়েছে বলে মনে হয়? না স্যার, না স্যার, কালকে 12:30 থেকে 15 গাড়ি রাখতে গেছে, 12:15 ঘুমিয়েছে স্যার, রাত্রিরে করেনি স্যার। ডাক্তার বললো ভোরের দিকেই হবে স্যার। কতজন পেশেন্ট ছিল কিছু জানেন? কানু 22 জন, ওর মুখেই ছিল 22 জন। তারা কোথায়? তাদের কাউকে খোঁজ পাওয়া গেল? না, তারা তো মেরে পালিয়ে গেছে, তারাই তো মেরেছে। যখন যাচ্ছে তারা এখান দিয়ে তো স্টেশন সামনে, যখন যাচ্ছে টোটোর ছেলেরা, অটোর ছেলেরা বলছে মদনের সেন্টার দিয়ে এত ছেলে চলে যাচ্ছে কেন? তারা কিছু লোক হয়তো দেখতে এসছে, ওকে ফোন করেছে, ওকে ফোন করেছে, সেই সূত্রেই 2-1 জন হয়তো দেখতে এসছে, তারপরে বলছে মদনের এরম দিয়ে এরম, এইটা পুরো খোলা, এইটা খোলা, সন্দেহ হয়তো ওদের হয়েছে। আর কারোর সাথে কোনো শত্রুতা বা কোনো গন্ডগোল? শত্রু তো সবার সঙ্গে বলতে কেউ একটু চিৎকার করে কথা বলতো, আমার ভাই একটু মুখ স্বাভাবিক, ও নেশা করতো, আর কি বলবো, চলেই তো গেছে, আর শত্রুতা বাড়িয়ে কি লাভ? আমাদের তো কেউ রইলো না ছেলে বলতে, আমার মা, আমি আর মেয়ে, তাহলে কার নাম বলবো বলুন স্যার? এটা তাও 5.5 বছর 6 বছর হলো সেন্টারটা খুলেছে। না, আপনার ভাই কতদিন এখানে ছিল? 5.5 বছর 6 বছর সেন্টারটা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।